Drugu sezonu judokasta smo počeli u Mariboru kod Vite na Vito Dragić akademiji, a kako red nalaže, red je da prvo ugostimo i Vitu u naš podcast. Vito, ponovo da ti se zahvalim kao u svakom videu na pozivu na tvoj kamp i na domaćinluk, što bi mi rekli. Kako si prije svega? Super sam, evo, leto je stiglo napokon. Ovi moji projekti su se završili baš danas, evo, tako da sad sam slobodan do kraja leta. I da, sretan sam da je sve došlo kako je došlo, da je sve bilo super i nema što, idemo sada polako na odmor. Jesu li se utisci slegli? Jesu, kako ne, mislim, meni je, još sam bio sada malo u gasu, kažem da imam još neke druga dva projekta sam imao, pa eto, tek sada kad gledam sve ove snimke, sve ove storije što nisam ni stigao prije, tek sada vidim da je bilo baš super. Pošto kad je to počelo bio sam malo skeptičan, a na kraju sve ispalo sada meni top. Jesu li projekti vezani za judo ili je to privatno? Nije samo judo, uvijek je judo tu, ali inače to sve sa sportom, tako da malo radim na ovi neki svoji ideji za sport, da se malo još podeblja, da tako kažem, u našem gradu i to, i imam neke ideje koje ću tek da provedem, ja mislim da u septembru, nešto tako, oktobar, nešto tako. Trebam još da završim još tu ideju sada na sljedećih 14 dana. Ajde da onda o kampu da krenemo. U Mariboru je bila elita našeg sporta. Znači bila je Krista Deguči, bio je Hisayoshi Harasawa, Teodoros Celidis, Kyle Reyes, Mihail Žgank i ti kao domaćin. Reci mi, prvo da te pitam, imaš planove za narednu godinu, kako ovo da prebacimo sad ova imena ili ćemo ponavljati isto? Jer odaziv je bio dobar, ali obzirom da imaš već nekih problema što smo pričali privatno u savezu, moglo je to, mislim, djeca iz Slovenija gube samo na tih nekih stvari. Jeste, to je istina. Ali za sljedeću godinu volio bi da dolaze ovi što su mi otkazali u posljednom momentu. Znam, imaju oni neke stvari i ne možeš to da očekivaš 100%, znaš, ako dođe nešto tako, nema što. Tako da pogotovo još hoću da mi dolazi Hashimoto. Sad sam bio baš u kontaktu sa Bakerjem, tako da definitivno ću biti jedan ili dva iz Japana. Uvijek su mi dobrodošli ovi što su mi sada došli kolegi, Krista, Celidis, Harasawa i Reyes, tu je kod njih uvijek otvorena vrata, tako da to je to. A sad ću vidjeti. Ne znam da li ću napraviti još jednom ovako veliko. Sad mi je bila malo sreta na mojoj strani. Neki ljudi su bili u Budimpešti, tako da je to bilo mi blizu. Vidjet ću. Svakako bi volio da mi dođe Hashimoto, pošto smo i sa njim si dobri već od prije i sad ovaj Baker, isto mi je on top, tako da ću vidjeti. 2 do 3 ljudi 100%. Još smo i pričali sa Barbarom Matić, znaš, to smo sad generacija, kako da ne. Mislim da bi tu bilo super i Majdov i Kukol možda da mi dolaze. Možda ću napraviti opet veliko, malo više balkanskih imena, ali definitivno će biti neki iz Japana. Obzirom koga sve i generalno s kim se družiš i s kim se poznaješ i kakvi su to ljudi, šampioni, spisak je dug i šteta je sve u jednu godinu. Da. Pričao sam sa Majdovom, o tome sa Majdovom, tako da isto mi je on rekao. Rekao je, Vito, vidjet ćeš, nemoj sve da iskoristiš u prvoj godini, ali znaš, meni je super da dođe neka cijela ekipa s ljudima kojima sam sada trenirao zajedno u posljednje vrijeme, s kojima smo se družili ovako privatno, posle kempa, posle turnira, i malo da im pokažem Sloveniju, znaš, mislim, dobra mi je taj neka ideja da bi pravio ovakvu akademiju, ali u prvom redu mi je došlo ono da im predstavim Sloveniju, da vidio malo
kako se tu žive, malo i sve ove privatne izlaski i malo turizam i to, tako da to mi je bilo na prvom mjestu, pored naravno seminara. To sad ćemo se vratiti na obilazak Slovenije. To sad što smo pričali za prvu godinu ispucavanje, čini mi se da je čak i Nemanja Majdov tu prvu godinu, onako prve dvije možda čak godine, da je onako baš gusto bilo što se tiče gostujućih predavača, da su bili svi iz reprezentacije i još ovako ljudi, da kažem iz regiona, koliko se ja sjećam. Da, prvu godinu je imao, sad ne znam za sve, ali ja mislim da je bila Bouchard, Tot, bio je Sugoj iz Španjolske, koga ima naravno još sve ove naše domaće. Nešto me prekinulo. Tu su. Tu sam, dobro. Imao sve ove naše domaće, tako da to, a druga godina mu je bila, ja mislim, najjača. Bio je Takato, bio je Rujo i opet svi ovi domaći. Tako da ja mislim da sa Japancom u Sarajevo ne možeš da pogrešiš, pogotovo ako je double Olympic champion. I sljedeću godinu poslije bio Basile i Šodatašvili. Jeste, da. Ali Ili znaš, treba... prije, čini mi Kako? se. Ili su onu godinu prije bili. Ne, to. Da, Da. Prošle godine. Ove godine je Grigalešvili i Bilup. Darija. Ali teško je, kako sam već pričao, teško je naći nekog ko zna da pokaže judo i zna da pokaže ovako da se nauče. Znaš, neki što su talentovani i ne znaju tehniku da pokaže dobro i nauče, nije isto kao neki koji zna da kaže, kako mi kažemo, step by step i ove male forice, a ja mislim da je tu bilo svi. I Celidis, što mu je bio sad prvi put, je vrhunsko pokazao, i Harasawa, što malo više toga sad radi, Reyes, ja mislim da to sad bio kod njega drugi, treći put, ne znam, nešto tako. Tako da treba da nađeš predavače, dobre predavače. Ono što sam ja pričao generalno sa gostima i što sam njih intervjuisao i pitao, svi su prezadovoljni. Pogotovo šta se meni lično svidjelo što kada je Celidis pokazivao onu svoju fintu, da su i gosti iz Japana, Deguchi i Kyle, da su pokušavali tu njegovu tehniku, da se judo nadopunjava evropski stil, da nadopunjava njihov japanski stil, što mi je isto bilo nevjerovatno. Jeste, meni je bilo, pored toga da je njima bilo fascinantno kako su, ne znam da si primijetio, kako su djeca gledali da se Krista uči. Da. Znači, možeš ti biti olimpijski šampion i svjetski šampion i top ranking sve i još vidiš nešto novo u judu. Svaki dan možeš. I to je to što se meni sviđa kod juda. Imaš milion situacija, različitih tehnika i svaki ima neki svoj način. Kaži mi, gdje su sve bili gosti? Ja prvo sam fasciniran organizacijom mimo kampa, znači van strunjače isto je bilo fenomenalno. Bili smo svuda i ugošćeni i stvarno je vrhunski bilo. Ako hoćeš kome da se zahvališ i da spomeniš Pa da, bili smo odmah posle kempa smo bili na Bledu. Tamo smo dobili jedan apartman, tako da smo išli malo gore, pogledali ovaj grad, naš malo pogled dole na jezero. Mislim da Kajla sam već vodio kad je bio u Zagrebu i prošle godine Harasawa, tako da je bilo samo za Deguchi i Celidisa nešto novo. Onda smo se kupali ceo dan, malo da smo dali stres iz sebe, pošto smo bili još umorni od svog tog projekta i malo u subotu kad smo išli da proslavimo malo, da. Tako da smo malo se kupali, regenerirali i onda navečer išli malo da nešto pojedemo ovako i prespavali i drugi dan su već trebali Celidis i Harasawa da idu kući. Onda smo išli još sa Kristo nazad kod mene u moje selo, da tako kažem. I još tu nešto pojeli, malo se zezali, malo relaksirali. I onda išla Krista kući,
trebao sam da vozim u Budimpeštu, Kajal je odmarao, malo je išao u spa i tako da bilo, ja mislim da mi je bilo top. I sljedeći dan je bio baš onaj neki vrućinski val, tako da smo skliznuli gore na brdo Rogla, išli, ima tamo neko kao put između krošnja, tako da smo još išli to pogledat i kući, onda sljedeći dan već Kajal letio nazad. Pobjeglo od vrućine. Pobegli smo od vrućine, bilo je 36, 37 stepeni, nevjerovatno. Ne možemo da spavamo unutra ispod klime, onda sam rekao idemo gore negdje. I malo da još vide neke lepe stvari gdje se mi skijamo i treniramo na visini. To generalno svima kad sam pričao, pored juda i kampa naravno i svega, priroda im je ono nešto što će ponijeti generalno kao uspomenu iz Slovenije. Ono, sa svima sam pričao, svima ono kao zelenilo, brdo i prirodne ljepote. Mislim, generalno Slovenija je čista i prelijepa. Jeste, i to ja mislim da je ovaj Draž centar hotel, što sam sad tu organizirao, bilo mi je super, pošto nije bilo tako vruće, sala je bila top, sve ovako, lokacija, sve si imao na jednom mjestu, hrana je bila izvrsna, i ovo da imaš sve zeleno oko sebe, ja mislim da je to bila top lokacija i to im se najviše sviđa. Šteta samo da nismo mogli malo prošetati kroz Maribor, kad je bio ovaj festival, ali bilo je prepuno sve i ne možeš. I kad kažeš tehniko, ti si umoran između dva treninga, oni su malo išli na... A išli su i na wakeboarding u Duplek, tamo se mi malo lomili, ali dobro, bili su super. Celidis nije mogao, on se uči grčki jezik, tako da je uživala sa samo Kajal i Krista, pošto već oni imaju ove snowboarde i to već bordaju, a Harasava se malo mučio i lomio tamo, on je iz skija došao na wake i nije mogao da izađe iz vode. Reci mi, da se još malo zadržimo priča oko kampa, hoće li program, da li već imaš plan, hoće li program ostati isti, tehnički dio pa randori ili ćeš nešto mijenjati? Pa ja mislim da nekako će ostati isto. Sve zavisi od broj učesnika, tad malo vidiš kako i šta. I onda volim da je ovaki sistem, da imaš još nešto randorija, da možeš da isprobaš ovo što si se naučio, pošto kad vidiš i onda ne probaš, ne ide, znaš. I super je da probaš, i ako ti nešto nije bilo jasno, posle treninga dođeš, ne znam, do Kriste i pitaš, možeš mi pomoći, nije mi to, tu sam napravio neku grešku, šta misliš, nikako da pacam, i onda vidiš šta ti je bila greška i učiš od majstora. Tako da vjerovatno će ostati program isti, ali ako bude više učesnika sljedeću godinu, onda ću promijeniti, ne znam, ili u dve grupe ili nešto tako, ne znam. Ima još mjesta za strunjače da proširim, tako da ima još za duplo ili 3 puta više ljudi. To mogu da još proguram ovdje, ali onda ne ide kad imaš u 14 i seniore. Onda trebaš nekako da napraviš neku granicu, nekako da se ne ozlijede negdje. Da, to upravo što pričamo sad, stvarno gosti su bili jako, jako otvoreni i da pokažu i da ukažu na greške, čak i da rade randori sa klincima. Jeste. Klinci su baš upijali dosta, baš imam i snimljeno i što sam gledao, baš su kupili znanje. Da, mislim, bila je jedna devojka što se borila sa Cristo Degucci i kaže ona svom treneru, cijeli randori mi govorila šta će me baciti, ona me baci. Kako je to moguće? Kaže, to moje noge, ona mene baci. Tek onda sam ja skontala, jao, govorila mi je šta će me baciti. Tako da ja mislim da se to sviđalo, i pogotovo kad nisu još oni barem ovaj EU Open ili Cup nivo i da ne ideš neki meters, ili onda možda imaš neku sreću da se boriš s većim imenima.
Da, i ono što meni bilo fascinantno kad su Celi i Timotej Kos radili. Yes. Slomio ga kost, Celi slomio ga kost. fascinira, kao momak 18 godina, kao prejak. Kao... Istuko ga, nije mogao da ga baci ili nešto, ali istuko ga barem. Kaže, ovo je mali samo šutira i boksa, ali dobro, okej. Naučit će se on. Ima vremena. Da. Kaže, genetical freak. Da. Ali dobro, Celidis je bio, on je bio ovako iznenađenje za ostale, pošto kad su vidjeli snimak svi kažu ovaj neki opasan, ovako zategnut, ništa, sve ozbilan, onda najveći zajebant. Onda svima je on bio najjači. Čujemo se često. Yes. Kad sam bio, znam da se druži sa Kocojevom. Da. Na večeri pošaljem mu sliku Kocojevi, a on odmah piše. Kao dvostruki olimpijac. Da, imao je još neke fore gore na Bledu, mi smo baš plakali od smeha, to je bila zajebancija na zajebanciju, tako da baš mi je bilo odklop od glave, od svega ovog kad sam bio s njima i bilo je top. Nismo ni puno pričali o judu, znači sve ostalo je nekako dođe samo i to mi je najbolje, da ne trebaš ti da nekako vučeš ko što sad ti radiš intervjuima, trebaš da nekako ide samo to je super. Ja vjerujem da je svima juda preko glavi, pogotovo vi profesionalci. 24/7 samo juda. Jeste. Tako da bili su zadovoljni i mislim da je bilo i podcastima bilo super kao round table. Dali su i neke kritike što sam ti već poslao napred kako bi to trebalo da bude još bolje i ja mislim da sljedeći put bit će otvoren još za suradnju neko. To je još samo što se kampa tiče, još jedan mali problemčić je bio oko inspekcije, jel se to dešava generalno na kampovima, ili, pošto meni prvi put da sam susreo s tim, ali vidio sam da je riješeno to jako brzo. Pa da, znaš, to ti je malo ti je to Slovenija, ima malo drugačiji mentalitet ovdje i ima neke ljudi što im se to ne sviđa ili ne znam, neka zavis, ne znam šta im smeta previše. Ali da, mislim, došli su, bilo sve u redu, kao što sam ja uvijek govorio, sve ide po protokolu kako mora. Neki ljudi ne razumu kako ovi seminari ovo izgleda i onda su bile neke prijave i jebi ga. Usrali su. Bilo je sve ok. Nema što je sve bilo i malo novinari su bili nekih tu lokalnih koji su nakon malo neukusna pitanja i glupa. Pa da, dođu, onda vide i jebote što smo usrali. Ali, znaš, dok ne upoznaš čovjeka i vidiš šta radi, nema tu previše za komentirati ovakvih stvari, pošto to je samo izguba vremena. Tako da, to su neki ljudi što imaju probleme u savezu i naravno gledaju šta možu da povuce sa sobom dole. Da. Mislim, svakako treba čuti drugu stranu priče. Mislim. Jeste, naravno, ali znaš, nije, kad neko se tu trudi i dovede ovakve šampione, šteta, meni je tu šteta, kako sam rekao, samo za djeca, pošto bilo bi dobro, ja mislim da malo nam je pao kvalitet juda u Sloveniji, nema baš ovakvih rezultata više kod mlađih i ne znam da su se ostali toliko podignuli ili smo mi toliko pali ili kako bilo šta da je, nešto nije u redu i mislio sam da će i to bio neki mali dio što može da pomogne slovenskom judu. Evo to. Nije. Ja se nadam da će sad doći malo do nekog balansa i da će to krenuti ka gore. Mislim, meni nije bilo mrsko 450 km u jednom pravcu da dođem i da budem... Pa da, došli su ljudi iz Češke gore i tu dole iz Mostara. Mislim, neverovatno. Njima još dalje. Pozdrav svima dole u Mostaru, u Sarajevu, u sve što su došli i
Da, šteta. Ljudi žive baš blizu i nisu došli, sad ne znam, znam da ima i turnira, bilo je ovaj juniorski kup u Berlinu i kadetsko prvenstvo se sada, što je bilo EOF i to sve, znam da možda nije bilo u periodizaciji njihovi, ali samo jedna velika šteta za djeca, ništa drugo. Ogromno, mislim, provest 3-4 dana s takvim ljudima, bez judo Da. radiš, ja sam stvarno ono, još uvijek pod utiskom, prvo što sam upoznao Da. te Ali ljude. dobro, i razumijem i sa druge strane njih, pošto zbog ovih problema u savezu ne znaju šta su, gdje su, ko je s kim, znaš, ima tu nekih tabora, ja ne znam, 2 ili 4, niko ne zna, tako da, a svi su malo ono, gleda šta i kako, ali ono, Prome, to da, otprilike. ali mene to ne zanima ni ko šta radi i to je to, samo da se trenira i da djeca vole judo i to je to. A recimo još uvijek si aktivan takmičar, reci mi kakav je tvoj sad status u savezu, jel imaš tu problema kao takmičar? Ne. Ja nemam nikakvih problema sa savezom, ja nemam nikakvih problema sa trenerom, sa šta god, sa Aljažem, sa Fabijanem, ja osobno lično nemam ništa. Tako da to, ja se takmičem sada za u ovo vreme samo po ovim ligama, u Švajcarskoj, Njemačkoj, Španjolskoj, tako da tu. Ali evo, sad kad sam se borio opet tu sa Harasavom i Resom i to, malo mi je bilo ono, voleo bi i taj level opet, barem da treniram sa njima još malo, pošto mi nedostaje. Sad mi je ono, to je nekako mi sada ispalo 4 sata dnevno za nešto drugo i ne možeš tako brzo da nađeš nešto da ti zameni judo. Glupo sad preko 20 plus godina sada prestaneš odjednom. Da, tako da malo mi nedostaje. Nedostaje mi toliko ono putovanja i to da sam od kuće, ali znaš, o druženje sa ljudima i naravno borbe, kao što je Reyes govorio, da volimo da se potučemo kako treba, ali sve je ono na prijateljski, na otvoreno, i kad te baci malo se zasmiješ i odmah nazad probaš da mu vratiš. To je to što sam ja volio kod juda i još volim. I jeste, nedostaje mi, mislim da bi još volio da idem možda na kakav turnir, sada mi se ta želja vratila malo, ali ne na tako puno kao što prije, tako da vidjet ću, možda ću odabrati 1-2 turnira i nekako ići još na koji takmičenje da malo vidim gdje sam. Stara kost, stara kost. Da, već završio sam već 2 puta, sad ne znam, u trećem možda da bude ozbiljno. Kako ti služi zdravlje generalno, tijelo? Super. Otkad sam išao dole u Ortu sportu Banja Luko, sredio mi koljena, doktor Jakovljević, ko beba. Nema Ima bolje. još nekih malih problemića od prije, ali ništa. Mislim, istina je da sad ne radim judo, pošto tamo su bila najteža, ali za kolena je bilo najteže tamo. Ali sad sam ojačao u fitnessu, malo više radim fitness i ove bicikle i plivanje i sve živo, tako da onako išao sam malo na tijelo da popravim. Sve što me bolelo sad više ne bole i to je To je jedina, da, to je jedino šta me ne vuče nazad na judo je ovo, da te sve nešto boli non stop. to je druga strana medalje. Da, to je jedino loše za mene, ono, uvijek te nešto boli. Probudiš se, rame, ne znam, kičma, kukovi, ne znam, kolena, svi zglobovi. Da. Potrošio sam na ovom flasteru i tejpu za jednu kuću, vjerovatno. Istina. Dobro, svakako sam imao i pitanje to za motivaciju i planove do kraja godine planiraš se vraćati, to smo donekle i rekli, a ja se nadam da se vidimo u Zagrebu, jer evo meni je negdje plan da ispratim i Grand Prix u Zagrebu koji je, čini mi se, u novembru nekad, je li tako? Pa vidjet ćemo, možda. Blizu je, zašto ne. Ali vidjet ću šta će biti, rekao sam ti, s ovim mojim projektom što ga sada planiram za oktobar
ne ide tamo. Ako bude prije, super. I sad ću vidjeti kad se mali Timotej Kos vrati iz Brazilije. Ako ćemo početi, ja samo s njim radim ujutro malo tehniku, malo učkomi, malo neke randori tu i tamo. Ali dosta mi je ovo. Udari me šakom i završimo trening odmah. Ili prst u oči ili nešto tako, ne znam. Doćemo cijeli Da. I onda ja kažem dosta je, to je to. Ali ne, vidjet ću kako će biti forma. Možda ću ići na neke pripreme, onako, samo toliko da vidim kako. Ako mi nedostaje ili ne. Ako bude posle prvog treninga ne, onda ne. Pošteno. Da. A, kako njemu sad teku pripreme za Bratislavu, za Evropsku? Pa sad je bio u Pakšu. Ne znam šta je bilo tamo, gledao sam borbu. Nije Onako sam nešto diskutabilno je bilo, nije mi nešto baš najjasnije. Ne znam, nije, ja mislim da nije dao sve od sebe, znaš. Često se to desi sportašima kad imaju više, ja znam da je bilo tako kod mene, ako imam više stvari u glavi, znaš, odmah iza Pakša znao je da ide u Braziliju s ovom robotikom i to, i naravno nisi bio sa mozakom 100% tamo, to je definitivno, i ja mislim da možda bilo i to. Nisam se još čuo s njim, pošto je odmah letio, i da, ja mislim da će biti za Europsku, treba još malo da potrenira, još da malo radi i na mentalitetu i malo još na kondiciji, i to je to. Pogotovo na judo tehnici, to mu fali još 90%. Popravit će se. Da, polako, ima vremena. Te mi reci da se vratimo skroz na početak. Sjećaš se ti svog prvog treninga i prve medalje ili prvog takmičenja? Prvog treninga ne, sjećam se početka, ovako, ali baš prvi trening ne. Pošto tad je bio judo u našem gradu više manje skoro najjači sport. Ako nije svaki drugi trenirao bar jednom u životu judo, evo, ko Japanci. Ali ne, mislim da smo bili svi u školi, u mom razredu trenirali nekih 10 ljudi. Znaš, tako da bio je to baš onaj judo kles i bilo je super. Znaš, bili smo posle škole još na judo i sjećam se da mi je to bilo top. Prve medalje isto se ne sjećam, nemam pojma. Znam da je bilo u plus kategoriji, evo, to je to. Nikad nisam vidio minus. Skoro kad sam prešao iz juniora, imao sam opciju, pošto sam imao 102, tamo 102-104 kg. Imao sam šansu da idem do 100, ali ne. Brzo smo nabacili da nije bilo više šanse. Tako da, jeste, znam da je bilo u Izoli prije svjetskog u Ljubljani. Imao sam na jednom treningu 101 kg, ne znam, 101,4, nešto tako. I tad sam bio ono, jebote, sad nešto trebam da jedem. Tako da, evo, i poslije sam nekako nabacio na 107 za svjetsko, polako, što je bilo u oktobru, i onda sam zvao malo Žganka, šta ti misliš da bi išao do 100, zvao sam Broda, tako, toliko se sećam, i ono, znaš, sve imalo pluse i minuse, tako da odlučuju za plus, evo. Karakter. Kako sam počeo, tako završim. Kaži mi, su klinci počeli sa treninzima? Klinci, misliš moj mali? Tvoj, da. Moj mali, pa dolazi ovako, tu i tamo išao na neki trening. Kad sam ja držio ili da sam bio blizu sale, bacio sam ga na trening i onako malo da se zeza tamo. Ali sada ne, sad je bio malo na atletici i tako malo mijenja. Ja ništa ne forsiram, šta će odlučit će, ali treba da ima neki sport. Volio bi da proba što više i onda da odluči na kraju za neki sport, jedan ili dva.
voleo bi da je to neka atletika ili gimnastika, nešto tako, pošto tu će dobiti najviše i naravno ono, barem jedan, dva put nedeljno da ide malo i na judo da se padanja je ovo, neki kontakt malo da se nauči kako je to i koristiti i za basket i sve živo, šta god ideš naprijed malo judo ti koristi, tako da, osim možda plivanje. Ali nemaš ta konstituciju, nema mali Vito. Evo, sad sam bio s nekim prijateljem i kažem, šta daš ti ovamo da jede, jebote. Igor je pričao, kaže, mali u vrtiću, kaže, najveći, a ona ispod njega, ono, tipa 10 kila, ono, lagano manji u vrtiću. Pa ono, iste visine kao sada što su išli u prvu godinu osnovne, tako da je ono, je visok, ja mislim da će biti visok, ali treba malo da pazi šta jede. Na tatu. Da. Kaži mi, što se tiče motivacije, kako se ti kroz karijeru motivisao i spremao? Pa u tome smo pričali nekoliko sada nazad sa Žgankom i to kažem da sada ove generacije imaju malo problem sa motivacijom, ja mislim, pošto mi smo bili tu negdje blizu, sada ti kažem, jedan kadeti, juniori, uvijek smo bili favoriti za medalju. Znači išli smo na Europski kup, znalo se, ne znam, Potparić, Žgank, Marinčić, Kuralt, Dragić, Ovjač, Mulec. To je bila muška generacija, ovako stvarno ok, i znali su, bit će par medalja. Sada možemo možda da imamo jedno, dvije, ono, maksimum, ali tad... Krenulo sad žene. Da, sad ima malo više žena, i tad smo imali i žene, bilo je ono Lučka Gračner i možda godinu starije ili dve, bile su tada još Kristina Vršić, Anka Pogačnik, to su sve smo mi tu blizu, 2-3 godine razlike i da, bili smo jaka ekipa, znaš, i imali smo svaki vikend turnir, uvijek si ono, bilo ti ono medalja, trebamo ovu medalju, samo medalje smo birali, gledali gdje ćemo dobiti i to nas je guralo. Onda kad si, ne znam, zajebao u Europsku, ono, sljedeću godinu trebamo medalju. Nije ni bilo pitanje da ću se kvalificirati ili šta, nego ono, treba mi medalja. I onda neki usvojili, neki ne. A to je to. To je isto što kad si blizu, gurate za naprijed. To, ako nisi blizu, onda ne znam gdje ovi mladi sada vuku motivaciju. Ja samo na trenerima je da to još guraju i daju u glavu, možeš ti to i ne znam, popravio nešto što im fali. Imaš neki savjet za njih kako da se usmjeri svoju snagu, energiju i pamet? Pa treba da ulože sve od judo. Nema druge, pogotovo kad su mlađi. Kadeti, juniori, tad otpada sve. Imaš vremena da ideš i na izlaske i sve to, ali inače ako nisi 100% judo, nema šanse. Ili kako kaže Celidis, ako nemaš barem malo talenta, prestani. Dobro, on je išao predaleko, ali jeste, trebaš da imaš barem nešto i na tome raditi. Znaš, ne možeš biti prosječan u svemu, znači prosječan u nevazi, prosječan u tačivazi i u taktiki, ovo kako mi kažemo malo mozak, IQ juda. Znaš, onda neće biti ništa. Trebaš barem da si pametan ili da imaš dobru nevazu ili da imaš dobru tačivazu. Ako imaš sve troje, super. Ako imaš 2 od 3, isto super. Ali minimum ti je barem jedna stvar. Kažu mi, imaš li neku poruku, savjet smo sad neki dali, ali imaš neku poruku onako koju bi rekao sebi prije 20 godina? Nađi dobar tim. Nađi dobar tim. Malo je ovakvih ljudi što može da uspiju sami. Znači treba da imaš, ako si
ne znam, sad da gledamo normalno sve sportove, trebaš da imaš što brže možeš i masera i kondicijski trener, ako ti nije, teško je jedan trener za sve, ali kondicijski si trener da ima, da je pametan, da zna šta radi, da te da ne izgoriš, i naravno dobrog judo trenera i puno trening kempova i puno randorija. To. I da imaš dobru periodizaciju, da se zna kad se šta radi. Ja mislim da tako može svak uspjet ako imaš cijeli tim. Sad, ako ti savez radi u centralnom sistemu kao centralizaciji, da imaš sve na jednom kraju, u nekom centru, ok, tamo je druga priča, tamo imaš vjerovatno sve. Ali ako si sam, kako se kod nas radi kod klubova i to, trebaš da nađeš se ekipa ako nije to tvoj trener. Znaš. To je moj savjet, i da ne pregoriš do juniora. Nekako treba je imati u glavi da treba da radiš rezultate kod seniora. Sad, kakva je korelacija, ko je napravio rezultat kod juniora, pa da li je poslije napravio nešto u seniorama, nije to, ali ima veći potencijal, ja mislim. Da, mislim da je to, da si to dobro rekao sad na kraju, da ne se goriš do juniora, seniora. Yes. Ja mislim da ovo sad što se radi i ove europski neki kupovi, neke varijante U16, to je samo loše. Znaš. Ja bi iskinuo U18 svjetskog prvenstva. Pošto pregore, ja vidim da kadete već trenira kadetski svjetski, šta ti to na kraju, nakon, možeš ti biti svjetski kadetski, a za 10 godina ništa to ne valja. Filter. Da, ni barem u Sloveniji, ni sponzora ne dobiješ. Loše i generalno zbog tijela njihovog zdravlja. Da. Baš se isključuju. Da. Gledam i od sebe i od djece trenutno u klubu i ovi mlađi sad što su sad na sceni. I istrošeno. Ja vidim, svi ova djeca 14, 15, 16 godina, svi već ovi proteini, kreatini, sve živo, i onako nemamo baš najbolji kvalitet ishrane i ovdje u Mercatorima i to, tako da sad još da si na neki ovi dozvoljeni hemiji u 14, 15, 16 godini, nije to najbolje, ali svak traži nešto što mu može pomoć i vide one seniore, ali nemaju informacije o svemu tome. Što se tiče Instagram pitanja, dosta smo prešli. Imam jedno pitanje, kad će biti novi kamp pozdrav? Grivić 1, Grivičić, izvini. Znaš li možda otprilike datum da mogu kluba planirati takmičare? Imaš ideju ili? Vjerovatno će biti sljedeće godine. Možda treba sačekat do kraja godine dok ne izlazi novi kalendar od IGF-a i EGU-a iz Saveza, ali nikako nema šanse da se, znaš, da pogledaš i hrvatski i srpski i austrijanski, nema šanse da nađeš dobar termin, tako da ja gledam onako. Tu negdje poslije seniorskog svjetskog ili ovih kontinentalnih, pošto tad imaju ovi što dolaze slobodno, više manje svi. Rasterećeni su svi. Da, znaš, ima tjedan, 10 dana, 14 dana odmora ili nešto tako, pogotovo poslije svjetskog, kako što je bilo sad. I taj neki period ću da tražim, sad ću vidjeti. Ili ako budu to kao što su Hashimoto ili ne znam Baker ili neki taki što sad ne idu nigdje ove godine, možda ću sa njima napraviti već ove godine. Vidjet ću kako ću biti raspoložen. Ali ima priprema i svega puno, znaš. Ne mogu ja sad da Italijanima uskočim, on ima tamo Garsonje ili sad je Brdonekija, znaš, isto ima uvijek dobre šampione tamo. Ili ne znam, ne mogu ja Majdovo da uskočim, to nije fair, znaš, ili
ili kukolju sada ili ne znam. Znaš, trebamo i mi da neki kalendar napravimo zajedno. Ti imaš tad, ti imaš tad, ti imaš tad. Da. Ne mogu ni ja. Pošto svakako, znaš, kad je Aco napravi 7 dana iza mene, pogotovo je i neki možda iz Srbije ili ne znam Bosne ili tu sa Balkana su išli kod njega. Naravno ne može da skupe za 2 ovakva kempova za 10 dana. Znaš, svi znamo kakve su plate po Balkanu i ne ide to tako, znaš. Kako se god nama čini kao nije to 80-100 eura veliko za ovakve kvalitete što se sad napravilo. Sad ako samo pogledaš ovo ljeto, moj kemp od Ace i kemp od Majdova, to ti je ludilo za deca. Znači, to je bum. Mi toga nismo imali toliko. Mi smo imali jednom ili 2 na godinu maksimum, ali se ni ne sjećam. Ja mislim da smo tad hodili samo u Bardoneku ili Garsone. To je bilo jedino što sam ja poznao. Pričao da Jeste. nije postojalo. Da. Tako da nije bilo puno toga i to ja mislim da je to šta fali ljudima. Da. Tu. Napredak. Da. Ova pitanja su manje više, sve smo prošli, ponavljaju se. Hoćemo se za kraj zahvaliti ko je bio tu u karijeri, u kampu. U kampu, da, naravno, svi sponzori, naravno taj fizio tim sa Alme Mater, moje univerze, oni su pomogli svima da je bravo. Onda imamo tu Swy brand što nam je dao ove proteinske čokoladice, kolagen, piće. Tako da isto svi su bili prezadovoljni, svima bilo ukusno top, tako da to je neki onaj mali dodatak koji napravi kemp još malo bolje, tako da svi su pomogli. Naravno, Draž centar da mi je dao ovo salo i šansu da se to napravi. Oni su inače više manje na ovih timskim sportovima i ja mislim da malo i ove badminton i ove stvari. Ali evo, sad smo i sa judom došli. Da, bilo je pun Draž centar bio odbojkaša. Da, pun, bilo je odbojkaša i muškarca i žena i sve živo bilo unutra, tako da jeste, ima dobre stvari tamo. Ozbiljni kompleks. Jeste. Onda imamo još outlet Parndorf, što su dali poklone. Šta imamo još, da ne zaboravim koga. Imam još iz inostranstva, iz Rusije i Kine, tako da i oni su malo tu pomogli i financijsko da smo to progurali. Judocast da je došao, kako ne, mislim da je to isto bilo super, ovako malo video i da i djeca malo video to kao, sad je to popularno, podcast i ovi reels i TikTok i sve živo. Tako da hvala vama na ovome. I da, to je to. Svaj neka se javi, nek pošalje kutiju čokoladica. Da, naći ćemo kontakt i da... Odlične su. Jeste. Ali to je bilo samo jedan ukus, ima, ja mislim da još 2-3, tako da trebamo još više sljedeći put da ih... Kažem, čokoladice su nas držale, da ti kažem, u životu. Pa jeste, mislim, vidio sam ja, znaš, ja sam ih vozio levo desno, ali i vas dvoje uvijek ste radili poslije ove neke edite i ovo i uzmeti to sat, 2, koncentracija, onda si umoran, naravno, znaš. Tako da... Ali dobro, ja mislim da... Izneo sam kamp sa čokoladicama. Tako da jeste, evo, to je bilo to. Zahvala i naravno svima što su došli. Kao što sam već prije rekao, klubovima, svi što su došli su se podržali i nadam se da će bude sljedeću godinu još bolje, još više ljudi i naravno kako ide više ljudi, ide i kvalitet više i ja trebam da se potrudim još bolje da ugostim sve kako treba. Biće teško. Da, ono izvan kampa bit će teško progurat na veći nivo, ali probat ćemo, smislit ćemo nešto. Ne znam šta za sljedeću godinu. Nema, to je to. Odmah smo išli na top. Top. Da.
Ja sad ne znam da li javnosti zna da je Hashimoto trebao biti ove godine. Nešto se ne sjećam, jesi ga najavljivao ti? Jeste, morao bi doći, ali mislim da ima neku frku ima on u savezu, nešto tako, i onda su otkazali, Da, jer je bio on planiran za svjetsko. da. A onda nekako, ne znam da li nije išao na kvalifikacije, jer bio ozlijeđen, ne znam tačno šta je bilo, onda mu nije ova njegova kompanija dozvolila. On bi htio da dođe, ali kod njih ide to sve preko ovog kompanija Park 24, tako da nadam se da će pustiti što prije. Pošto vidio sam sada da je bio u Brazilu, tako da vjerojatno se nekako dogovorio da je sada ok. I naravno, ako nećeš na svjetsko, onda naravno da ne možeš i na privatni neki kamp. Tako da, ali ne znam tačno šta je bilo. I isto Meyer, trebao bi Meyer da dođe, ali isto su njega pozvali za neki reality show da je išao na neku probu i on otkazao. I naravno, svi Slovenci, nadam se da će sljedeću godinu doći, da će biti stvari u Sloveniji malo, u Slovenskom judo savezu malo bolje i da dolaze one što su otkazali zbog ovih političkih fora i ostali što su imali neke obaveze. Mislim da ćemo naći bolji termin i da ćemo biti svi zajedno i bit će sve super. Ja se nadam da će biti još više djece i takmičara na kampu, jer to samo znači da judo napreduje i raste kako i u Sloveniji, tako i u regionu. Jeste, ja želim ove, ne toliko deca, za deca to super, ali pogotovo je kadete i juniore. Za njih tu je tu gdje se sada lomi i tu treba najviše da radi. Znaš. Nema šanse, ovi treneri u klubovima nemaju toliko svega u glavi, ne može imati ni jedan čovjek da ti ovo ne pomogne tvom klubu. Tako da nadam se da će okrenuti malo mozak i doći. I naravno tu sam da se sve dogovorimo, sve da pomognem i ja kako mogu. Već sam pozvao sve, tako da bit ću što brži mogu sa terminom da mogu da stave i u plan. Neke reprezentacije su mi odgovorile kao da sam bio prekasan u januaru. Sam rekao, ima još pola godine. Kaže, da, trebate mi to u septembru prošle godine da mi kaže nema šanse, nemam ja kalendara, ne mogu. Tako da ću tamo januar, februar ću dati prvi neki termin ili barem da kažem juni, juli, nešto, znaš. Da se pravi plan. Kako? Da se pravi plan na vrijeme. Da stavi u plan i kažu, već tu nam treba, tu ide, ne znam, kadeti ili ne znam, autobus, znaš. Treba bi i Nikšić da dolazi akademik, da mi dolazi, ali isto, ja mislim da dole isto neka politička frka bila opet i znaš, svak treba da reši kod kuće prvo i onda može da ide na treninge. Tako da, svi su pozvani, svi imaju vrata otvorena i nadam se da se vidimo i da se imamo super zajedno. S ovim ćemo i završiti ovu našu prvu epizodu u drugoj sezoni. Vito, hvala ti na izdvojenom vremenu, razgovoru i nadam se iduće godine da se vidimo u što većem broju na kampu, a i da se vidimo generalno i na takmičenjima. Jeste. Mislim, možemo se i vidjeti i ne na takmičenje, možemo ići da nešto pojedemo, to bi bilo prvo. To obavezno, to smo već parali. To prvo. Sad treba ja malo da odmorim, malo da idem na more, malo da idem na glister, da se malo vozim i malo da otklopim glavu, onda kad ću doći u Banja Luku idem opet do doktora, trebamo da se čujemo, da pojedemo nešto i napravimo neki plan kako možemo da surađujemo napred i to je to. Vito, hvala ti još jednom i svi follow JudoCast i vidimo se opet. to je to. Ajde, budi dobar, hvala.